Hey guys. Hey guys. Batangas. Naanapon mi diri sa kuan. Kagahapon ka miglumi karon ka po miglumi. Medium din na. Diri siya napita. Mo ni diring lami. Good for ano? Good for ito. Kani topping. Oh, At ka topping? lamis. Oh, sige, pwede. Paras-paras na lang. Ito may topping ba? Ito sabi. Yung lamis special na yung tag 80 good for to na. 100 yun ah. No? Oo, tapos add toppings 20. Oh, pwede na Ah. yan.